Pag nahulaan mo to, may 100 pesos ka. Hindi ka na. Tingin sa camera. Malay ka ma. Galingan mo, okay? Ano? Oh. Isa pa, hindi kumigkit. Ay, oh. Ay! Panalo! Panalo! Oh, 100! Meron ba? Wala na. Hi guys! Ayan, kasama natin si Karen Vlog. Pag nahulaan mo to, may 100 pesos ka. Ready ka na? G, okay, tingin sa camera. Tingin sa camera. Ayan, nagpigkit, gagi. Alam, nagpigkit. Yata. Alam, nagpigkit. Alam, nagpigkit. Wait lang, isa pa. Ready ka? Ay, nagpigkit. Isa pa ya. Isa pa. Pigsaktak nung magpigkit. 1, 2, 3. Wala guys, hindi niya alam, hindi na hulaan. Dapat tagaray ka. So walang 100. Ay, ano, G50 mo pa lang eh. Sayang. Ready? Ready na? Okay, tingin sa camera. Tingin sa camera. Oh shit! Oh shit! Okay na 1, 2, 3, go! Ayan, magpigkit ulit. Ayaw talaga. Ulit, isa pa. Ready ka na? Ready na nga. Ready na? Try ko. Ay! Panalo! Panalo! Congrats! Aray! Congrats! Congrats! Thank you! Ano yun? Sakit siya. Aray. Pag nahulaan mo to, may 100 pesos ka. Ready? Go. Okay, wait lang. May nakahula na? Oh, wait Wala lang pa. ha. Wait lang, ang nagpikit. Wait lang. Sapa, ready ka na? Ready ka na? Wait lang, walang pigkit eh. Wait lang. Sorry ha, walang pigkit. Ready ka na? Go. Kaya mo na. Oh, Ba't go. di ka sumasagot? Okay na. Okay na, ah. Okay na, yes. Ay, lang! Panalo! Oh, yo, 100! Aray ko, sama. Oh! Ang isa na kasi yan. Siya nga pala si Cherry Funny Videos. Okay, ready ka na? Ready na. O, tingin sa camera. Malay ka ma. Wow. Galingan mo, okay? Wow. Ano? Oh. Sapan nga pumigkit. Aray ko. Wow! Panalo! Panalo! Oh, 100! Meron ba? Wala na. Oh. Ready? Galingan mo, ha? O, ano? O, tingin sa camera. Yeah, Lang, ha? 1, 2, 3, go. Aray ko. Uy! Panalo! Ready na? G! Handa na? O, tingin sa camera. Yeah, boy. Wait lang. Okay na? Ano, nagpigkit? Wait lang. Ulit, 1. Ready ka na? Wait. Ni? Aray ko! Ay! Panalo po! Panalo! Aray! Galing! Aray ko, ang sakit! Game na. Game. Ready ka na? O, tingin lang sa camera. Okay na? Aray ko! Uy! Panalo! Panalo ka! Uy! Easy 100. Perfect. Wow.